Bonjour à tous et à toutes. اليوم غادي نهضروا على لو جروب ديال لي زونتي انفلاماتوار مي هاد المره هادي غادي نهضروا بالدارجه المغربيه. آه، باش نبدلو شي ستيل. كنا كنهضروا درنا لي فيديو بريسيدونت اون فرونسي. دابا غادي نحاولوا نبدلو ستيل باش نشونجيو شويه نحيدو لا روتين. بور لي زونتي انفلاماتوار هما هذا الجروب هذا راه كبير بزاف وفيه اون جينيرال كيتقسم على جوج ديال لي جروب كبار. هما لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان و لي زونتي انفلاماتوار ستيرويديان. الوغ نون ستيرويديان هما اللي غادي نهضروا عليهم في هذا الفيديو هادي. لي ستيرويديان هما اوسي لي كورتيكويد غادي نهضروا عليهم في ابري ان شاء الله. سميناهم لي ستيرويديان باسكو كورتيكوستيرويد و لي زوتر ماشي كورتيكوستيرويد. الوغ قبل ما ندوزو هاد لي ميديكامون تاع لي زونتي انفلاماتوار بور لي زونتي انفلاماتوار غادي نهضروا بعدا على لانفلاماسيون كومون سا سباس باش نعرفوا كيفاش هاد لي زونتي انفلاماتوار كيديروا لاكسيون ديالهم كونتر هاد لانفلاماسيون هادي. الوغ لانفلاماسيون هي واحد لا رياكسيون ناتوريل دو ديفونس ديال لورغانيزم كونتر des agents pathogènes qui infiltrent la base اللي هي l'organisme وكتكون واحد لا رياكسيون بحال اون غير بحال واحد الكومبا باش اليمينو هاد لي اجون باثوجين. كتكون واحد لانفلاماسيون كتكون اون باراليل مع لي كومبا اللي كيكون مع لي سيلول مع لي ماكروفاج اون جينيرال مع لي سيلول اللي هما لي سولات ديال لورغانيزم باش كي اليمينو هاد لي اجون باثوجين هاد دي انمي. On parlait qu'est-ce qu'on inflammation. Ou l'inflammation en général, elle est bénéfique, qu'est-ce qu'on dit là. Mais parfois, qu'est-ce qu'on l'excès d'elle ou ما كتولي كثرت ما كت بلاص ما تكون بينيفيك كتولي كضرنا شي شويه كتحس بالالم وشحال من حاجه و كتحس بلا روجور كتكون لا روجور كتكون لا فيevre اكسيتيرا. وهنا كتكون لانترفونسيون ديال كنجيو كنديروا لادمينستراسيون ديال هاد لي ميديكامون انتي انفلاماتوار باش نحيدو هاد لي زيفي اللي هما انديزيرابل. En général, l'inflammation elle s'exprime par une douleur, rougeur, fièvre ou la œdème. ملي كتكون هاد l'inflammation هادي كي كيشاركوا في هاد الانفلاماسيون هادي دي سبستانس اللي كيتسموا لي بروستاغلاندين. وهاد لي بروستاغلاندين هما اللي كتكون لا سيبل ديال هاد لي زونتي انفلاماتوار باش تحبس هاد الانفلاماسيون. لي بروستاغلاندين سو سون دي سبستانس اللي كيعاونوا اللي هما عندهم واحد لو رول بزاف ديال الحوايج في الاورغانيزم سواء في لا كونستيتيسيون ديال دي زورغان بحال ليستوما بحال ليستوما بحال الكلاوي بحال لي سيلول اندوتيليال بحال لي سيلول اندوتيليال بحال المهم شحال من حاجه كيشاركوا فيها هاد لي بروستاغلاندين. اوسي كيكون عندهم واحد كيشاركوا في الانفلاماسيون. ملي كتكون انفلاماسيون راه هما كيعاونوا في الانفلاماسيون. ملي كتكون الانهيبيسيون ديال هاد لي بروستاغلاندين راه الانفلاماسيون كتنقص بواحد الطريقه ريماركابل. الوغ باش نشوفوا كومون كدار لا سانتيز ديال لي بروستاغلاندين. في الاول كيكون عندنا لي فوسفوليبيد ممبرانير و افيك لا بارتيسيباسيون ديال فوسفوليباز A2 هو كيجي يبريز هاد لا ستركتور هادي ديال فوسفوليبيد ممبرانير باش كيعطينا فينالمون اسيد اراشيدونيك. وهاد لاسيد اراشيدونيك حتى هو كيدوز في واحد البروسيسوس. Alors, comme on voit ici, avec la phospholipase A2, qui est un acide arachidonique. Après, qu'est-ce qu'on soit l'oxygénase, qui est une prostaglandine G2. Là, parce que qu'on l'inflammation. On dit qu'il y a avec le peroxydase, qui est une prostaglandine H2. Ou H2 il se synthétise parce qu'il y a finalement prostaglandine L2 ou la thromboxane A2. La prostaglandine F
de alpha ou la prostaglandine D2 ou la prostaglandine E2. Alors pour le prostaglandine L2 هو le prostacycline aussi. إلا شفتوا les vidéos précédentes اللي كنت هضرت عليهم في لي مونستاز غادي تقولوا بأن كاين prostaglandine ترومبوكسان A2 هادو كيعاونوا في لا كواغولاسيون. يعني إلا كانت انيبيسيون ديال هادو راه غيكون مشكل، يقدر يكون مشكل في لا كواغولاسيون. جوست ان بتي رابيل. كما قلنا phospholipase membranaire avec la participation de excusez-moi, phospholipide membranaire avec la participation de phospholipase A2 qui est un acide arachidonique, ou avec l'oxygénase qui est un prostaglandine G2, ou avec peroxydase qui est un prostaglandine H2 اللي هو se synthétise les différents prostaglandines. Alors من هادو كاملين on va faire une petite conclusion. هو أن les médicaments اللي هما les anti-inflammatoires non stéroïdiens اللي كنهضروا عليهم دابا كيساهموا باش يحبسوا هاد البروسيس هذا اللي عندنا هنا، يعني هاد لا سانتيز هذا ديال من فوسفوليبيد ممبرانير فوسفوليباز A2 اسيد اراشيدونيك لوكسيجيناز باش كيعطينا هاد لي بروستاغلاندين كيحبس هاد لي زونتيفلاماتور. هذا هو لو رول ديالهم باش يحبسوا هاد البروسيس هذا. مي كاين عندنا دو تيب، يعني دو تيب ديال لي بروسيسوس ولا لي فوا. كاين عندنا en général بعد اوكسيجيناز هي on l'appelle aussi هاد لا فوا دي on l'appelle هي اللي كتخصنا بزاف، هي لا تيكلو اوكسيجيناز. وعندنا دو فوا اللي هما لي تيكلو اوكسيجيناز 1 et تيكلو اوكسيجيناز 2. تيكلو اوكسيجيناز 1 هي ايزوفورم، هي واحد لا فوا اللي هي كونستيتوتيف، يعني كي بريزونط ليطا نورمال فيزيولوجيك. و ملي كتكون فيزيولوجيك يعني هي اللي كتعطينا لي بروستاغلاندين في الاخر، كتعطينا لي بروستاغلاندين اللي هما كونستيتوتيف يعني ديال لي غان ديال ليستوما ديال لي سيلول اندوتيليال اكسيتيرا. و لارتيكل اوكسيجيناج 2 هي اللي كتعطينا لا بروستاغلاندين ريسبونسابل ديال لافلاماسيون. يعني حنا شنو كنحتاجو لا فوا ديال لارتيكل اوكسيجيناج 2. يعني ملي كنحتاجو هاد لا فوا ديال تيكلو اوكسيجيناز 2 يعني غادي تحبس باش تحبس لانفلاماسيون. مي حنا مالوغوزمون عندنا لي ميديكامون اللي اكتشفوا العلماء ديالنا تبارك الله عليهم ما هما ما كيضربوش جوست هاد لا فوا هادي ديال تيكلو اوكسيجيناز 2، كيضربوا اون باراليل لا فوا ديال تيكلو اوكسيجيناز 1. داكشي علاش غادي نقسموا هاد لي ميديكامون لجوج ديال لي جروب كبار. غادي نسموا لو بروميير جروب هو انهيبيتور نون سيليكتيف. انهيبيتور نون سيليكتيف يعني انهيبيتور ديال لا تيكلو اوكسيجيناز 1 اي تيكلو اوكسيجيناز 2. غادي نكتب لكم هنا كيفاش كيتكتبوا تيكلو اوكسيجيناز 1 اي تيكلو اوكسيجيناز 2. كتكتب كوكس. Ce sont des médicaments du groupe COX 1 ou la COX 2. Alors, le groupe هذا il est non sélectif, كيضرب les cyclooxygénase 1 et 2. يعني كيضرب هاد لا فوا هادي اللي كتعطينا لي بروستاغلاندين ريسبونسابل ديال لا كونستيتيسيون ديال لي زورغان، ولا كيعطينا ولا اوسي كتضرب لا فوا اللي كتعطينا لي بروستاغلاندين ريسبونسابل ديال لانفلاماسيون. ما كتضربش جوست لي cyclooxygénase 2. وعندنا اوسي des anti-inflammatoires non stéroïdiens deuxième génération اللي هما سيليكتيف وكيضربوا جوست لا سيكلوكسيجيناز 2 وشويه تاع السيكلوكسيجيناز 1. مي كيدوزو بلوس السيكلوكسيجيناز 2 مي عندهم دي زيفي انديزيرابل من جهه اخرى في كارديوفاسكولار. يعني اوسي راه ما يعني حتى شي حاجه ما حتى شي حاجه ما نقيه زعما سون افي انديزيرابل، كلهم عندهم افي انديزيرابل. Alors, on va la première génération. Maintenant, l'aspirine, le fameux aspirine, il est aussi appelé autrement acide acétylsalicylique. Le mécanisme d'action est une inhibition non sélective, il y a le cyclooxygénase 1 et le cyclooxygénase 2. Pour la cyclooxygénase, excusez-moi, seul l'aspirine هو اللي عنده لاكتيفيتي ديال انه
ملي كيضرب هاد لا فوا ديال السيكلوكسيجيناز 1 ولا 2 يعني ملي كيحبس هاد لي بروستاغلاندين كاملين انه elles sont irréversibles يعني ملي كضربهم ما صافي لو يعني كيبقى ليفي تاعو كيبقى. aussi عنده une puissante action inflammatoire qui consiste sur le blocage d'activation du facteur nucléaire aussi qui تسمى NF-κB واحد الفاكتور نيوكليير كيحبسوا l'aspirine وهو le facteur qui intervient dans l'inflammation. هنا l'aspirine c'est pour cela que كيكون un puissant acteur anti-inflammatoire مي جوست ملي كيكونوا لي دوز طالعين يعني ملي كيكون لي دوز خفاف ولا ناقصين راه ما كتكونش ديك ليفي انتي انفلاماتوار سيكونوا واحد سيغتين دوز باش كيعطي ديك ليفي انتي انفلاماتوار سينو غادي يولي عنده افي اونتالجيك. الوغ افيبل دوز كيكون عنده افي اونتالجيك افيك و كيكون عنده واحد لا دوز كتكون عنده اكسيون اونتي بيريتيك يعني كيحبس كتكون الانهيبيسيون ديال البروستاغلاندين E2 prostaglandine E2 اللي هي responsable ديال لا فيبر. يعني ملي كتكون لاباريسيون ديال لا فيبر كيكون هاد البروستاغلاندين E2 وهو كيحبس هاد E2 باش ما كتبقاش لا فيبر. وكتكون عنده اوسي اون اكسيون ما خصناش نساوها اونتي اغريغون بلاكيتير يعني كتعطى اوسي كوم اونتي اغريغون بلاكيتير ملي كتكون دون لي كا دي ترومبوز باغ اكزومبل باسكو كتكون l'inhibition ديال الترومبوكسان A2 حيت الترومبوكسان A2 هو سون دي سبستانس اللي كتلقاهم اللي كتعطيو لنا لي بلاكيت اي كوم هاد لي ملي كتكون l'inhibition تاع الترومبوكسان A2 لي بلاكيت ما كيلصقوش ملياتهم لان الترومبوكسان A2 هو اللي كيعاون باش كتكون لاغريغاسيون بلاكيتير وكوم لي بلاكيت elles sont انوكلي ما كيقدروش يديروا اون دوزيام سانتيز ديال هاد الترومبوكسان A2 et ça fait qu'elle est irréversible quand on vient de dire que l'action est irréversible. Alors on va passer au deuxième groupe. Alors dans l'aspirine d'abord غادي نهضروا aussi ولكن كنبقاو دائما كنبقاو في les médicaments de première génération. Alors غادي نهضروا aussi على les antraniliques فيهم acide nilfumique et acide méfénamique. l'acide nilfumique alors le caractère réversible ماشي بحال l'aspirine de l'inhibition ديال les cyclooxygenase 1 et 2 où ils agissent par compétition avec l'acide arachidonique qui comme l'acide arachidonique mieux toléré que l'aspirine dû aux effets anti-agrégants mais كيكونش عندهم anti-agrégation plaquettaire ou ولا peu marqué تقدر تكون l'anti-agrégation ولكن كتكون قليله. Alors, acide nilflumique qui est pour les douleurs post-opératoires ou la ORL ou la stomatologie, les cas d'Isnen. Ou l'acide méfénamique est indiqué l'algoménorrhée, la douleur des règles chez les femmes. كتنقص هاد l'inflammation ديال les règles en inhibant la prostaglandine F. Ici, on va voir F2, prostaglandine F2 alpha. Alors, de 22 l'autre groupe voit les arilacétiques, les filles indométhacine, sulindac, diclofenac et étodolac. Alors, l'indométhacine voit un puissant inhibiteur des cyclooxygenases 1 et 2, ولكن كيبقى limité ما كيتعطاش يعني بحال les autres anti-inflammatoires classiques لانه عنده واحد لا sévérité في les effets indésirables ديالو au niveau digestif كيكون indiqué pour la crise ديال la goutte et l'inflammation ديال la colonne vertébrale يعني des cas qui sont ملي كيكون شي inflammation qui est aiguë و قاصحه alors كتعطى l'indométhacine mais c'est ديما la surveillance ديال la digest ديال l'estomac ديال le patient دي واش ما عندوش une insuffisance ولا عنده شي ulcère ولا اي حاجه ولا المهم. alors pour le sulindac
Sulindac هو بحال الإندوميتاسين مي عنده واحد augmentation ديال la tolérance digestive pour le diclofenac. Aussi تا هو inhibiteur ديال الcyclooxygenase 1 et 2 كلهم هادو avec activité préférentiellement pour le diclofenac عنده activité préférentiellement dirigée vers les cyclooxygenase 2 en raison de la bonne diffusion qui est utilisée pour les traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques ou une tolérance digestive أحسن من indomethacine ou sulindac. Pour les étodolac تا هو عنده une tolérance digestive أحسن وكيكون indiqué pour les douleurs post-opératoires ou la polyarthrite rhumatoïde. Alors là on va passer le groupe ديال arylopropionnique اللي فيهم ibuprofène هذا الزيت خصني نحيدها ماشي ibuprofènes. Alors ibuprofène, tenoxicam ou meloxicam. Alors ibuprofène هو اللي كيتعطى بزاف كنشوفو بزاف كيتعطى اللي bien absorbé par le tube digestif éliminé par la voie rénale. هو من واحد من les anti-inflammatoires le plus toléré le plan digestif ou la gastrique indiqué pour les douleurs faibles ou la modérée يعني ما كيطلعش في les douleurs اللي تكونوا قاصحين بحال مثلا في en cas ديال l'arthrite ولا في النيوناتولوجي pour les nourrissons. Pour le kétoprophène qui sont généralement compatibles avec l'administration sous forme injectable ou la intramusculaire ou la intraveineuse excusez-moi ou la voie transcutanée ou les anti-inflammatoires qui sont diffusés très rapidement dans l'organisme. داكشي علاش كيخصنا نستعملوا هاد les anti-inflammatoires في le domaine ديال la rhumatologie et pour des durées qui sont longues. Alors pour les voies intraveineuses et intramusculaires qui sont réservées pour les inflammations qui sont aiguës ou pour les voies transcutanéaires c'est les réactions photochimiques. Alors naproxène هو واحد l'anti-inflammatoire le plus utilisé en raison de la tolérance gastrique qui ont des effets indésirables modérés ou aussi pour ses différentes propriétés antalgiques, antipyrétiques ou anti-inflammatoires. D'abord les oxycams, on a 3 oxycams, les pyroxycam, tenoxicam, meloxicam. Les pyroxycam et tenoxicam qui drapent la voie cyclooxygenase 1 et cyclooxygenase 2 et les meloxicam qui drapent aussi mais qui milquent la cyclooxygenase 2 اللي حنا كنحتاجو pour l'anti-inflammation. Alors عندهم واحد la demi qui est longue ou le traitement qui est symptomatique pour la rhumatologie ou la douleur post-opératoire, stomatologie ou la ORL. Alors d'abord la deuxième génération qui nous première génération qu'est-ce qu'on non sélectif quand on la cyclooxygenase 1 et cyclooxygenase 2. La deuxième génération quand on sélective يعني كتضرب en général la cyclooxygenase 2 يعني اللي كنحتاجو mais عندهم des effets indésirables اخرين ماشي بحال الاخرين اللي قلنا عندهم effet indésirable gastrique اللي هما la deuxième génération فيهم واحد الجروب اللي هو les coxib فيهم 3 molécules commercialisées d'abord اللي هما celecoxib ou étoricoxib excusez-moi ou poricoxib. Alors contrairement aux ENS classiques, leur très haute sélectivité anti-cyclooxygenase 2 permet de réduire considérablement la toxicité gastro-intestinale. Les inconvénients ديالهم كيبقاو في les risques ديال l'effet indésirable cardiovasculaire كما قلت pour ملي كنديروا une utilisation prolongée. Alors celecoxib اللي عندنا في المغرب بحال ايزوكس ولا سيليبريكس ولا توريكوكسيب بحال دوليكوكس ولا اكوكسيا وبوريكوكسيب بحال ديناستات. Alors les indications ديالهم كيكونوا aussi في la rhumatologie en général similaires les ENS classiques بحال naproxène, diclofenac, ibuprofène عندهم نفس l'effet تقريبا.
juste عندهم effet indésirable اللي هو cardio les effets indésirables cardiovasculaires. Alors pour les effets indésirables en général les anti-inflammatoires هضرنا بزاف الا تبعتو مزيان معايا لو كور غتفهموا بان لو بروميير ايفي انديزيرابل اللي كنحطو معاه بزاف هو لا توكسيسيتي غاسترو ديودينال. المهم اون جينيرال المعده اللي هو لانكونفينيون ماجور ديال هاد لي زونتيفلاماتوار. علاش؟ لان كيكون بلوكاج ديال التيكل اوكسيجيناز 1 وكتكون انيبيسيون ديال بروستاغلاندين او 2 وهاد بروستاغلاندين او 2 هو كيعاون في كيكون هو عنده ان افي بروتيكتور ديال المعده. ومني كتكون لينيبيسيون ديال هاد البروستاغلاندين او 2 كتكون لا ديسباريسيون ديال هاد لا بروتيكسيون ناتوريل فيزيولوجيك ديال غاستريك. الوغ كي سبب لي نوزي فوميسمون دياري ولا هيموراجي ديجيستيف كتقدر دير حتى الدم في المعده كيخرج الدم من المعده اللي هو لي كا سيفير ديال لي زيفي انديزيرابل. الوغ كتكون اوسي توكسيسيتي رينال كيكون واحد لو ريسك ديال انسوفيسيونس رينال ايغو و خصنا نعقلوا مزيان ان با اسوسيي لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان مع لي ديوريتيك ومع لي هيبرتونسون باسكو لان يقدروا يديروا هاد لي زيفي انديزيرابل رينال. aussi les toxicités cardiovasculaires اللي هضرنا في لو كا ديال لي كوكسيب اوسي كيقدر اوسي يكون في كا ديال لي نون سيليكتيف مي لي كوكسيب لو بلوس. الوغ لي كوكسيب اللي نهيب لا بروستاغلاندين ديال لا بروستاغلاندين بي جي ال 2 اللي قلنا هي بروستاسيكلين. وبروستاسيكلين الا كنتو كتعقلوا هي هاد لا بروستاكسيكلين هادي كتغوبوسي لي بلاكيت من لا سيلول اندوتيليال. الا ما كنتوش شفتوا لا فيديو راه جو سوي ديزولي ما جو بار با معكم نتوما، جو بار على الناس اللي شافوا لا فيديو ديال لي موستاز. عندي واحد الفيديو ديال لي موستاز كنشرح فيها هاد البرانسيپ هذا اللي كيطرا ديال البروسيسوس ديال الهيموستاز وديال لو رول ديال هاد لي بروستاغلاندين هادو. الوغ كما قلنا لي بروستاغلاندين كيغوبوسيو هاد لي بلاكيت ومني ما كتكونش هاد لي بروستاغلاندين اي 2 يعني ال 2 جو فو دير لي بروستاسيكلين كي روبوس هاد لي بلاكيت ملي كتكونش هاد لا سانتيز ديال هاد لي بروستاسيكلين ملي كتكون انيبيسيون تاع هاد لا سانتيز هادي يعني ما كيكونش لي بروستاسيكلين يعني لي بلاكيت غادي يوليو يكرياو دي غادي بحال هادي غادي يلصقوا في لي سيلول اندوتيليال وغادي تكون غادي يديروا غادي اوسي ملي كتكون اون باراليل ليمبيسيون ديال ترومبوكسان ا 2 كتولي اغريغاسيون مع اغريغاسيون الوغ كتولي كتسبب ترومبوز. سي بور سا كيعطي دي كومبليكاسيون كارديوفاسكولار. وهاد لي زيفي هادو كما قلت يقدروا يكونوا اوسي مع دي زوتر انتي انفلاماتوار نون ستيرويديان نوتامون ديكلوفيناك. الوغ جيسبر هاد لا فيديو هادي كانت انفورماتيف ليكم. جيسبر اوسي باللغه الدارجه بدلنا شي شويه لو ستيل بدلنا لا روتين اي جو فو ان شاء الله في لا فيديو بروشين غادي نهضروا فيها بيان سور على لو دوزيام جروب ديال لي زونتي انفلاماتوار اللي هو لي كورتيكويد. نقول لكم بالسلامه.